बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब से कोरोना पूरी दुनिया में आया, दुनिया हर तरह से इसका मुकाबला करने की कोशिश करती रही है। अब दुनिया में तो वैक्सीनेशन का अमल बहुत तेज़ी से जारी है, लेकिन जिस शोबे का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो तालीम का शोबा है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहाँ पर पूरी दुनिया में तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएँ, स्कूल्स बंद हो जाएँ, कॉलेजेस बंद हो जाएँ, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाएँ। और पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पर तालीम की शरह वैसे ही बहुत कम है, जहाँ पर तालीम के मैदान में बहुत चैलेंज थे हुकूमत को, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन उनका बहुत ज़्यादा उसके लिए पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी। और फिर एक ऐसा वक्त आया जहाँ पर वो बच्चे जो स्कूल जा रहे थे वो भी घरों में बैठ गए। अब तालीम का जो नुकसान हुआ है, जो लर्निंग लॉसेस जिसको हम कहते हैं, अब वो कैसे उनका अजाला किया जाएगा। अब पाकिस्तान इस वक्त तीसरी लहर का मुकाबला कर रहा है। जब दूसरी लहर आई थी तो हम सबको लग रहा था कि शायद अब दूसरी लहर के नीचे जाने के बाद हमारी ज़िंदगी वापस मामूल की तरफ आ गई है। हुकूमत ने जब तालीमी इदारे खोले तो उसके बाद सभी को ये लग रहा था कि अब हम कोरोना से निकल के वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन तीसरी लहर ज़्यादा शदीद है, एक बार फिर तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। और आज हम बात करेंगे सारी सूरत हाल के हवाले से। वफाकी वज़ीर तालीम, पेशा वाराना तरबियत और कौमी वर्सा शफ़क़त महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफ़क़त महमूद साहब से पूछेंगे कि किस तरीके से फ़ैसले हुए, जो बड़े मुश्किल फ़ैसले थे, तालीमी इदारों को बंद करना, फिर तालीमी इदारों को खोलना। हमने तालीमी इदारे बंद करने के ऊपर भी एहतजाज देखे, तालीमी इदारे खुलने के ऊपर भी हमने एहतजाज देखे। और अब जो एक बहुत ही अहम मामला है वो है इम्तहानात का, कि कैसे इम्तहान लिए जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर भी और मुख्तलिफ शहरों में बहुत सारे तलबा ये मुजाहिरे कर रहे हैं कि इम्तहान नहीं होने चाहिए, क्योंकि पिछले साल तमाम बच्चों को इम्तहान के बगैर प्रमोट किया गया था। लेकिन हुकूमत इस दफ़ा इस बात का इरादा रखती है कि बगैर इम्तहानों के किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्या इस फैसले पे कायम रहा जा सकेगा? अगर बीमारी की शरह बढ़ती है, सूरत में क्या फ़ैसला होगा? ये तमाम बातें हम पूछेंगे शफ़क़त महमूद साहब के साथ। हम मौजूद हैं। शफ़क़त साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे कोरोना की सूरत हाल के हवाले से ही पूछना चाहूँगी। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि कोविड की तीसरी लहर हम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था कि जो दूसरी लहर के बाद कर्व बिल्कुल डाउन गया, तो अब स्कूल वापस खुल गए हैं, तालीम का सिलसिला बहाल हो गया है, तो अब मसला क्या है? जब सेकेंड वेव नीचे जानी शुरू हुई तो ख्याल यही था कि ये अब नीचे जाएगी। और एक लिहाज से फिर वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई थी, तो ख्याल यही था कि वैक्सीनेशन और वेव का नीचे जाने से हालात ऐसे हो जाएंगे कि हमें मज़ीद तालीमी इदारे बंद नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। थर्ड वेव जो है वो भी जो यूके वेरिएंट है उसके आने के बाद बड़ी तेज़ी से फैली है, और उसकी वजह से हमें स्कूल्स और बाकी तालीमी इदारे बंद करने पड़े हैं। और अभी हम 7 तारीख़ को दोबारा इसके रिव्यू करेंगे और रिव्यू करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि बच्चों का साल ज़ाया ना हो। और इसी तरह जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो भी हम नहीं चाहते कि बच्चों को प्रॉब्लम हो। पिछले साल हमने बग़ैर इम्तिहान के पास कर लिया था 9, 10, 11, 12 के, और कैम्ब्रिज के टीचर असिस्टेंट ग्रेड्स थे, टीचर के ग्रेड्स थे। लेकिन इस साल 9, 10, 11 का हमारे पास बेस लाइन नहीं है। पिछले साल तो बेस लाइन थी ना पुराने इम्तिहान की, अब तो है नहीं, क्योंकि हमने बग़ैर इम्तिहान के उनको पास किया था। तो बड़े मसाइल हैं ये। इसी तरह अगर कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम किसी वजह से अगर बहुत हालात ख़राब होते हैं तो अदरवाइज़ हमारा तो कोशिश ये है कि इम्तिहान हो। तो अगर ऐसी कोई सूरत बनती है तो उससे भी ख़दशा है कि बच्चों को नुकसान होगा। तो इसलिए तो हम तो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि निज़ाम तालीम भी चलता रहे, निज़ाम इम्तिहानात भी चलता रहे। और बहुत प्रेशर है हमारे पे, ख़ास तौर पे ए लेवल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो करें, पोस्टपोन करें। लेकिन उसमें कैम्ब्रिज की भी रिलक्टेंस है, और मेरा ख़्याल है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बननी चाहिए कि बच्चों का साल जो है वो ज़ाया हो। आपने इम्तहानात की बात की है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। और जो सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स कह रहे थे, क्योंकि अब तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया हमें कोविड से निमटना, हमने जब से शुरू किया, वो कहते थे जी ऑनलाइन सिस्टम इतना इफेक्टिव है नहीं, हमारा लर्निंग का वो वाला सिलसिला जो फ़िज़िकल क्लासेस में हो सकता है वो नहीं हो रहा। आपको लगता है कि साल के अंदर कहीं आपने कोई बेहतरी भी देखी है कि लोगों ने वाकई, और स्पेशली इंस्टीट्यूशंस ने इंडिविजुअली इसके ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया है? देखें, जो तो एलीट स्कूल्स हैं उनका ऑनलाइन सिलसिला तो काफ़ी बेहतर था।
आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये परफेक्ट नहीं था, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट नहीं था और इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अब क्या क्या फ़ैसला करें कि अगर हम सारे इम्तिहानात नहीं होते और भाई ये तालीम का सिलसिला कहाँ जाएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, देखें ना, हमने 9, 10, 11, 12 का इम्तिहान जो है उसको मुलतवी किया। वो मार्च अप्रैल में होना था, उसको हम मई जून में ले गए। हमने बच्चों का मुस्तकबिल भी देखना है। अब ए लेवल के बच्चे ख़ास तौर पे जो हैं वो 12वीं की तरह प्रोफेशनल कॉलेजेस में उन्होंने जाना है, बाहर यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। बहुत सारों की एडमिशन ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, तो विदाउट एग्ज़ाम बड़ा प्रॉब्लम होगा उसका। सो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के, लेकिन आखिर में तो फ़ैसला जो है वो बीमारी की शरह पे किया जाएगा। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा हुई तो नेचुरली फिर उसमें तो मुमकिन नहीं होगा इम्तिहान लेना। अच्छा, जो स्कूलों की सारी सूरत हाल है उसमें हम ये भी देख रहे थे पहले कि बच्चे उस तरह से इफेक्ट नहीं हो रहे थे। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते थे कि बच्चों को क्योंकि नुकसान, इस दफ़ा जो अभी यूके वेरिएंट के सामने लोग कह रहे हैं जी कि यहाँ तो बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं कोरोना से। तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि पहले आप स्टैगरिंग का भी सोचते रहे हैं, अभी भी सिर्फ आपने वहाँ स्कूल बंद किए हैं जहाँ पे कोरोना ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसका गिला भी करते हैं कि हमारे ज़िलों में आपने स्कूल नहीं बंद किए। उससे भी एक फ़र्क पड़ेगा ना कि कहीं देखें, हमने जनरली स्पीकिंग ये मामला प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को छोड़ दिए हैं कि वो अपने ज़िलों में हिसाब किताब लगाएं कि क्या सूरत हाल है और उसके मुताबिक फ़ैसला करें। 11 अप्रैल तक हमने कहा है कि हम स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज़ को नहीं खोलेंगे जहां मुतासर ज़्यादा हैं। तो इसको हम रिव्यू करते रहेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि क्या हम एक जगह अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका सारा सूबा बंद कर दें, सारा मुल्क बंद कर दें। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि पैनिक किए बग़ैर जहाँ पे रेट ऑफ इन्फेक्शन लो है, हम कोशिश करें कि वहाँ पे तालीम का सिलसिला जारी रहे। अब मसलन कराची है, सिंध हुकूमत ने सही फ़ैसला किया कि अब यहाँ पे अगर 2.5-3% है तो हम स्कूल्स और कॉलेजेस को जारी रखेंगे। तो पंजाब ने फ़ैसला किया और हमने उनको डिस्कस करके यही फ़ैसला किया कि यहाँ बहुत सारे ज़िलों में बंद हो जाएंगे। सो ये डिफ़िकल्ट सूरत हाल है, लेकिन वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं है। इसको मौके की मुनासबत से अब इम्तिहानात का ही ले लें। अगर सिंध में शरह नीचे रहती है तो सिंध में कोई जवाज़ है इम्तिहानात ख़त्म करने का, लेकिन अगर कहीं ज़्यादा होती है तो वहाँ शायद करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को बैठ के देख के NCOC में सारे सूबों के मिनिस्टर्स के साथ, ये को हम यकतरफ़ा फ़ैसला नहीं करते, उसमें सारे सूबाई हुकूमतें, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, प्राइवेट स्कूल्स, सब के साथ मशवरे करके हम फ़ैसला करते हैं। तालीम के शोबे में या किसी भी शोबे में इतना ज़्यादा इंटरप्रेंशियल देखा नहीं था बैनुसुबाई। आपको लगता है कि इसी वजह से आपको मदद मिली है फ़ैसले करने में, और इसका क्रेडिट यकीनन फेडरल मिनिस्ट्री को जाता है और प्रोविंसेस को आप हर जगह पे साथ लेके चलें? तो ये जो कोऑर्डिनेशन अब कायम हो गई है, यू थिंक कि फ्यूचर में भी ये काम आएगी, और अभी जो फैसले हुए हैं उसमें आप कितने कंफर्टेबल हैं कि दे हैव बीन सपोर्टिंग यू? आई थिंक बहुत कामयाब रहा है। और जब ये बीमारी आई पिछले साल, तो आइन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि ये करे कि जी नेशनल रिस्पांस क्या होगा तालीम के शोबे में। तो फेडरल मिनिस्ट्री आगे बढ़ के उन्होंने ये इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को मज़ीद फ़ाल किया, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जितने भी फ़ैसले हमने किए, खोलने के, बंद करने के, इम्तिहान में पास करने के, ये सारे फ़ैसले हमने एक इत्तेफाक राय से किए। और आइंदा भी हमारी कोशिश है कि सारे फ़ैसले जो हैं इत्तेफाक राय से हों, और उसमें हमें बड़ी कामयाबी हुई है। और मेरा ख़्याल है कि बड़ा अच्छा एक फ़ोरम बन गया है एंटरप्रेन्योरशियल, जिसमें बहुत सारे फ़ैसले तालीम के मैदान में मिलजुल के हम करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। हमने आपसे इस हवाले से मज़ीद भी बात करनी। शौकत साहब, यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से रिफॉर्म्स का एजेंडा हर्ट हुआ है। जो एक नॉर्मल रिफॉर्म्स हुकूमत के जहन में थी कोविड के आने की वजह से, वो एजेंडा हर्ट कितना हुआ है और उसमें नई चीज़ें क्या ऐड हुई हैं। कुछ इस सवाल से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब के साथ। शफ़क़त साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक पर जाते हुए, आपने ज़ाहिर है एजुकेशन मिनिस्ट्री जब संभाली आपने बहुत सारे रिफॉर्म्स का ऐलान भी किया, कुछ पे काम पैरेलल ज़ाहिर है चल भी रहा है, लेकिन कोविड के आने की वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिल गई, नए वेन्यू कौन से आपने सोचा कि ये भी चीज़ें हो सकती हैं उस रिफॉर्म में शामिल करने के लिए, और वो रिफॉर्म का एजेंडा कितना हर्ट हुआ? देखें, बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इसकी कोई नज़ीर तारीख़ में नहीं मिलती, पहले ऐसा कभी चैलेंज आया नहीं। सो इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीखी और कुछ चीज़ें इवॉल्व की, कुछ चीज़ें आगे बढ़ी। मिसाल के तौर पे हमने इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा फ़ाल एक अदारा बनाया, जिसकी वजह से नेशनल रिस्पांस जो है वो हम कोऑर्डिनेट कर सके। उसके बाद हमने डिस्टेंस लर्निंग का काम शुरू किया, टेली स्कूल शुरू किया, फिर रेडियो स्कूल शुरू किया। तो ये काम करने से एक गैप जो था उसको फिल करने की कोशिश की, और ओवर द ईयर हमारे जो कैपेबिलिटी है उसमें इजाफ़ा हुआ है, अब मज़ीद इजाफ़ा होगा। फिर हमने इंटर प्रोग्राम्स बनाए जो कि हम वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से लॉन्च कर रहे हैं, वो एक बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो जहाँ बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, लर्निंग लॉसेस बहुत हुए, बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान हुआ, वहाँ पे कुछ चीज़ें नई भी आईं, और हमने इस मुश्किल वक्त को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी समझा, और उस पे डिस्टेंस लर्निंग यानी कि दूर से पढ़ाई, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत आगे बढ़ी हैं और मज़ीद आगे बढ़ती रहेंगी, और नेशनल कोऑर्डिनेशन का भी काम जो है वो पहले से बढ़ता रहेगा। अब हमने फोकस करना है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे, जो स्कूल दूसरा हमने फोकस करना है कि जो बच्चे स्कूल में हैं उनके लर्निंग लेवल्स जो हैं वो बेहतर हों, और फिर हमने एक यकसा तालीमी निसाब भी इंट्रोड्यूस किया। तो वेराज हमें बहुत सारा बीमारी की वजह से चैलेंजेस थे, और काम भी साथ साथ चलते रहे। अगर मैं इस्लाहात की बात करूं तो आपके एजेंडा के ऊपर आपकी प्रायोरिटी है क्या, मतलब सबसे अहम आप क्या समझते हैं, या आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें करके आप एजुकेशन को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं? देखें जी, हम मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रहे हैं। यकसा तालीमी निसाब एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है, और इसको हम आगे लेके चले हैं। पंजाब ने, KP ने अडॉप्ट भी कर लिया, बलूचिस्तान भी अडॉप्ट कर रहा है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो ये पहली से 5वीं तक का निसाब जो है ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है। सिंध में थोड़े से उनके रिजर्वेशंस हैं, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने की, ताकि ये सारा निसाब सारे मुल्क में यकसा तौर पे हो। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। फिर हमने हुनर की तालीम में बहुत कदम उठाए हैं, और उसमें हम 1,70,000 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो सारा हुनर का जो शोबा है उसको रीवैम्प कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो नेशनल कोऑर्डिनेशन है इसको और मज़ीद आगे लेके जाना है, ताकि तालीम के मैदान में सियासत के से बालातर हो के सारे जो हैं वो फ़ैसले हों। जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको लेके आना है स्कूलों के अंदर, जो स्कूलों में बच्चे हैं उनकी तालीमी काबिलियत को बेहतर करना है, और उसके अलावा जो ख़वानदगी जिसे कहते हैं लिटरेसी, उसकी शरह को बढ़ाना है। तो ये चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने हैं। आपने एजुकेशन पॉलिसी का भी ऐलान किया हुआ है जिसके ऊपर वजारत काम कर रही है। एजुकेशन पॉलिसी में क्या हाईलाइट आप समझते हैं कि होगी, और पाकिस्तान में कौन सी ऐसी तालीम के शोबे की चीज़ें जिनको आप बदलना चाहेंगे? देखें, एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है वो सिर्फ़ एक इल्मी और अदबी किस्म की डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक प्लान ऑफ एक्शन है, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं ये सारी की सारी हमारी एजुकेशन पॉलिसी में इनका जो हदफ है, अहदाफ आपको नज़र आएंगे, एक्शंस नज़र आएंगे, जो कुछ हमने करना है वो नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी में होंगी। सही। आप इम्तहानात के निज़ाम को भी चेंज कर रहे हैं, अगर आप उस हवाले से बताएं, क्योंकि पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम के ऊपर हमेशा लोग बहुत तनकीद करते हैं। यकीनन आप जब से वज़ीर बने आपको भी अंदाज़ा हुआ होगा कि क्या क्रिटिसिज्म है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अपने इनपुट्स भेजते रहते हैं, तो उसको कैसे तब्दील करें? देखिए, फेडरल बोर्ड इसमें लीड ले रहा है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो इस तरीके से तैयार किए जाएं कि जिसको रट्टा सिस्टम कहते हैं वो ना हो, और इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसके अलावा हम साल में 2 एग्ज़ाम के साइकिल शुरू कर रहे हैं, ताकि
بچوں کو ایک سے زیادہ موقع اور اپرچونٹی ملے۔ اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سبجیکٹس کی انبنڈلنگ کی جائے، یعنی کہ یہ اگر کوئی سائنس پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شاعری نہیں پڑھ سکتا، یعنی کہ ان چیزوں کو بکس اور میتھ جو ہے اس کی کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ میجر اصلاحات ہیں اور اس میں فیڈرل بورڈ لیڈ لے رہا ہے اور انشاءاللہ باقی بورڈ جو ہیں اس کو فالو کریں گے۔ سر، جو وزارت تعلیم ہے اس کو بہت زیادہ ایک اہم وزارت نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن ابھی ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ سب سے زیادہ فوکس آپ کی وزارت کے اوپر آیا، تو اتنی بڑی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بھی، آپ کہہ رہے تھے آپ کے اوپر دباؤ بھی بہت ہے امتحانات کے حوالے سے بھی، وہ دباؤ صرف اسٹوڈنٹس کی جو پروٹیسٹ ہیں یا جو آن لائن ان کے ٹرینڈز ہیں وہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی دباؤ ہے؟ نہیں، دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایجوکیشن ہمیشہ ہماری نظر میں تو بہت امپورٹنٹ منسٹری تھی، اور اگر پرائم منسٹر نے مجھے وہ منسٹری دی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس لیے دی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو باقی جو ریزسٹنس آتی ہے تو وہ تو آج کل سوشل میڈیا بہت بڑا ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے، اس وہ مس لیڈنگ بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ جی 200-400 بچہ یا 200-400 لوگ جو ہیں وہ مل کے ایک ٹرینڈ بنا سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو اہمیت دینی چاہیے، لیکن اتنی بھی نہیں دینی چاہیے کہ آپ کی ساری پالیسی جو ہے وہ سوشل میڈیا گائیڈ کرے۔ مثلاً اگر آپ امتحانات تو لیں، مجھے یقین ہے کہ 80% بچے جو ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امتحان دینا، باقی 20% ہیں جو کہ ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ کوئی شوق نہیں ہوتا پڑھائی کا۔ تو اس طرح کے ایک مکس اینڈ میچ تو ہے، اور لیکن پریشرز اس کے علاوہ کوئی ایسے پریشرز نہیں ہیں۔ پریشرز ہوتے ہیں جو مثلا جب سنگل نیشنل کریکلم ہم نے انٹروڈیوس کیا تو مدارس کی طرف سے بھی تھوڑا ریئیکشن آیا، پرائیویٹ ایلیٹ انگلش میڈیم سکولز کی طرف سے بھی آیا۔ تو یہ چیزیں تو جب آپ پبلک پالیسی بنائیں گے اور تبدیلی کریں گے تو اس کے اندر پھر ایک جواب تو ایک پریشر تو آئے گا، لیکن وہ آپ نے اس کو فائٹ کرنا ہے اور اس کو ابزارو کرنا ہے۔ آپ نے مدارس کا ذکر کیا، ہم کچھ مذہبی تعلیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پاکستان میں مذہبی تعلیم کا جو معاملہ ہے وہ بہت حساس ہمیشہ سے سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن موجودہ حکومت نے کچھ بہت اہم فیصلے بھی کیے ہیں، کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے، وہ بھی ہم شفقت صاحب سے پوچھیں گے۔ اور پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کا معاملہ، چیئرمین کی تبدیلی جو ہوئی ہے وہاں پر اس کے اوپر بہت ساری ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، وہ معاملہ کیا ہے اور اس معاملے کا حل کیا نکلے گا، یہ بھی شفقت صاحب سے پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے بریک پر جاتے ہوئے ہم نے بات کی تھی، شفقت صاحب آپ نے مدارس کا ذکر کیا تھا، اور مذہبی تعلیم کا معاملہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اس کو جو اوور آل ہمارا تعلیم کا نظام ہے اس دھارے میں اس کو لایا جائے، تو کیا پیش رفت اس میں ہو رہی ہے، کیا چیلنجز آپ کو لگتا ہے اس میں ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے کریکولم میں نارمل جو سلسلہ ہے مذہبی تعلیم کا اسلامیات کے ذریعے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم جو مدارس ہیں ان میں بھی میٹرک اور ایف ایس سی کے امتحان دیے جائیں، اور وہ درس نظامی کے علاوہ جو باقی سرکاری یعنی کہ جو نیشنل کریکولم ہے اس کو بھی آگے لے کے چلیں۔ تو اس میں ہمیں کافی کامیابی ہوئی ہے۔ اب ہم رجسٹریشن کا بھی آغاز کر رہے ہیں، وہ اس میں بھی 4,000 مدارس رجسٹر ہو چکے ہیں، مزید کو بھی رجسٹر کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ مدارس کی ہم مدد بھی کریں، کوئی استاد دیں، ان کی ہیلپ کریں، تو یہ بھی سلسلہ ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم آپ سمجھیں کہ ہم کنٹرول نہیں کرنا چاہ رہے مدارس کو، ہم مدارس کے معاون اور مددگار ثابت ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کی مذہبی علماء سے بہت اچھی ملاقاتیں رہی ہیں، اور ہم پہلے دیکھتے تھے بہت ساری غلط فہمیاں تھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں اور واقعی آپ معاون اور مددگار والی جو بات ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں علماء اکرام سے، جو اتحاد تنظیمات المدارس سے، اس کے علاوہ جو علماء اکرام ہیں ان سے۔ تو دیکھیں، کچھ چیزوں میں اتفاق رائے ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں نہیں ہوتا، تو یہ تو ایک مسلسل جدوجہد ہے جو آپ نے کرنی ہے۔ تو اس میں ایک دم ساری چیزیں
پلٹتی نہیں ہیں، اس کو آہستہ آہستہ آگے لے کے چلنا ہوتا ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ہائر ایجوکیشن آج کل خبروں کا بنا ہوا حصہ اور بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین کو بھی تبدیل کیا گیا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ساری تھریڈز چل رہی ہیں، کارکردگی کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں بہت کام ہونے والے تھے اور بہت کام ایسے تھے جو کہ ابھی پینڈنگ تھے اور اس طریقے سے نہیں ہو رہے تھے جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو۔ تو اس لیے 2.5 سال کے بعد گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تبدیلی کر دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کیبنٹ میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، باقی جگہ بھی ہو رہی ہیں، سول سرونٹس کی بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر سیٹسفیکشن نہیں ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین سے، تو اگر ان کو تبدیل کر دیا جائے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ غیر معمولی ہو، یہ ہوتا رہتا ہے اور شاید نئے لوگ جو آئیں وہ زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکیں۔ ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی کے حوالے سے ہم نے پچھلی دفعہ بھی جب آپ سے بات کی تھی، ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی وہاں پہ بھی آپ ریفارمز آ رہے ہیں؟ تھوڑا سا سسٹم چینج ہوا تھا کہ 4 سال کا BS ہوگا تو آپ ڈائریکٹ PhD اور MPhil میں جا سکتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم کیا ہے جو ایجوکیشنسٹ ہیں ملک کے۔ دیکھیں، چیئرمین جو پرانے چیئرمین تھے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، ان کا ایک اپنا ویژن تھا، اس کے مطابق انہوں نے کیا۔ جو 4 سالہ BA ہے، میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کے سارے ممالک میں ایسے ہے اور اس لیے یہ تو کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے۔ جو ڈائریکٹلی PhD میں جانے کی بات ہے، اس کے بارے میں مجھے اتنی نالج نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں، لیکن میں نے مجھے سمجھ ہے کہ کچھ ممالک میں 4 سالہ BA کے بعد ڈائریکٹلی لوگ PhD میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ماسٹرز کرنے کے بعد جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اوپن کویسچن ہے، لیکن کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن اصل چیز ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ نئی یونیورسٹیاں بنائیں، بٹ اپنی جو فیکلٹی ہے، جو استاد ہیں، ان کی کیپیسٹی کو امپروو کریں اور یونیورسٹیز میں جو ہائرنگ کا طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ زیادہ جو پڑھانے والے نہیں ہوتے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، پڑھانے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ شفقت صاحب، ایک جو سیاسی سارا ماحول چلتا رہا اس میں آپ کا کام اس سے بالکل متاثر نہیں ہوا، چاہے وہ PDM کے دھرنے تھے، جلسے تھے، کیونکہ آپ کی ساری کنسنٹریشن کووڈ کو رسپونڈ کرنے میں لگی رہی۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارا ماحول، آپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ PDM جو ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے گی، آپ کو لگتا ہے ختم ہو گئی ہے یا وہ چیلنج ابھی حکومت کے لیے اور آپ کے لیے موجود ہے؟ عملی طور پہ ختم ہوگی، ویسے تو ختم نہیں ہوئی اور وہ کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ختم اس لحاظ سے ہوگی ہے کہ ان میں دراڑ پڑ گئی بہت بڑی اور پیپلز پارٹی اور PMLN میں بہت دوری ہو گئی ہے۔ تو باقی پولیٹکس میں کوئی چیز سٹیٹک نہیں رہتی، جہاں آج دوری ہے وہاں کل اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آخر میں آپ سے کیبنٹ ریفارمز کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، آپ وہ کمیٹی بھی چیئر کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو اصلاحات کا وعدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، اسپیشلی سول سروسز میں بیوروکریسی کا جو سسٹم ہے، جس طریقے سے اسٹیٹ ہماری فنکشن کرتی ہے، وہ آپ تبدیل کر پائیں گے کسی حد تک؟ کوئی ریزسٹنس آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ لوگ ماضی میں کہتے تھے کہ بہت ریزسٹنس ہوتی ہے اور یہ کام ہو نہیں سکتا۔ لیکن جہاں بھی تبدیلی ہوگی وہاں ریزسٹنس ہوگی، یہ تو کوئی انیوژل بات نہیں ہے۔ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، رولز آف بزنس میں بھی تبدیلی، ہمارے 4 اہداف ہیں، ری آرگنائزیشن بھی کر رہے ہیں، ری اسٹرکچرنگ بھی کر رہے ہیں، سول سروس ریفارم بھی کر رہے ہیں اور جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو بھی بہتر اور سہل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک جدوجہد ہے اور یہ جدوجہد رہے گی اور ایک دن میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ تبدیلی ہو۔ کب تک ہو جائے گی کچھ؟ یہ ہمارے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی ایک دم کوئی ہے، یہ ساتھ ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی۔ اور امتحانات کے لیے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہونے چاہیے، کچھ کہہ رہے نہیں ہونے چاہیے، اس کا تعلق کمپلیٹلی جو ہے وہ بیماری کی شرح سے ہے، اس کے علاوہ کوئی وہ ایسی اور آخر فیصلہ اس بنیاد پہ ہوگا۔ آخر میں ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے پورا کووڈ کا سارا سلسلہ جس طریقے سے وہ کیا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈسٹنٹ لرننگ ہے، یہ ساری چیزیں منسٹری آگے لے کے چلنے میں کامیاب رہے گی؟ کانٹینٹ آپ کیسے کریٹ کریں گے ٹی وی کے لیے، ریڈیو کے لیے؟ اور نہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی اور کانٹینٹ بھی کریٹ ہوگا اور ایڈ ٹیک انڈسٹری کو ہم سپورٹ بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ جو آئندہ آنے والا وقت ہے اس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ تھینک یو سو مچ شفقت صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ جناب، آپ نے گفتگو سنی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی۔
ہم نے کوشش تو زیادہ کی کہ تعلیم کا جو سارا شعبہ ہے اور اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو فیصلے ہونے ہیں اس حوالے سے بات کی جائے. 7 تاریخ کو ایک اور اہم ریویو ہے اور شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوئے ہیں. تمام صوبائی حکومتیں بھی وفاقی حکومت کے ساتھ تھیں. وزارت صحت کے حکام بھی تمام فیصلوں میں ان کی مشاورت بھی شامل رہی ہے. آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور جو پرائیویٹ اسکول سسٹمز ہیں وہاں کے حکام بھی ان تمام فیصلوں میں شامل رہے ہیں اور شامل رہیں گے. کچھ ہم نے سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی پوچھا، لیکن آج کا جو پروگرام ہے یہ ڈیڈیکیٹڈ تھا کورونا کی صورتحال، تیسری لہر اور تعلیم کے شعبے میں اب آگے کیا فیصلے ہوں گے، امتحان ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یقیناً سبھی لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ بے چین ہیں. بہرحال یہ فیصلہ 7 تاریخ کے ریویو کے بعد ہی سامنے آئے گا. جی آج کے لیے اتنے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.